Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette vidéo vous trouvera en bonne santé. الفيديو اللي جيت غصد يستمع يغرم يفولكين بزاف غرم ورفان الزريعات هاد كلشي اللي كيسيلي ان شاء الله. Aujourd'hui je vais préparer avec vous un peu spécial, un pain très bon par contre, avec tous les grains qu'il y a dedans et puis la façon dont je vais le cuire. غرم غصد يستمع نتنسنو كيسنو الزريعات كلشي ان شاء الله. نتنسنو غير ورفان ان شاء الله غرم ورفان. غرما وفاني لا تسمى بالنار وفانو ولكن ان شاء الله راه تسمى حتى نكون واخا بالنسبه للبنين لا مغندين فانت تسمى حتى نكون ان شاء الله. دابا غادي يسمى نص كيلو الفرينه، نص كيلو الفرص، 500 غرام دو فارين. دابا غيد اقول لي يردن نص كيلو حتى نتا واللي من حي نسيف نحيد سيلا من جي 500 غرام دو فارين دو بلي دور bio bien sûr si c'est possible. بسم الله على بركة الله. Je vais commencer. هاد الخلطة فرينة هاد السنات التيبس une grande cuillère de lin. دير غير كنقورنيش الجنان. دير غير كنقورن البسباس une grande cuillère d'anis. دير غير كنقورن السكر. إذا أنت فهمت كيما السكر يسمى غروم عم تحيدو غير كثير كيما تمنت وانا كداير تمنت ديال عصا السكر إن شاء الله. J'ai une grande cuillère de sucre. Au cas où si vous voulez pas mettre le sucre, vous pouvez mettre une grande cuillère de miel. Voilà. J'ai 2 grandes cuillères de l'huile d'olive. L'huile d'olive est très importante dans ce pain. داري غير معلقه مقور من الخمير، معلقه مقور اللي تيعمر من الخمير توغرو. جي une grande cuillère de levure boulanger, une grande cuillère vraiment bombée. Voilà, je l'ai fait à peu près. داري غير معلقه من الزين نتيسنت على حساب الذوق واش كيتلقى نتيسنت. Là j'ai une grande cuillère de sel, le sel selon les goûts. Vous pouvez mettre moins que ça. داير غير يسمى اناني ولدان اناني رغان يعني شويه ماشي على بالنا كيبرد الحال. Là je vais de l'eau tiède pour pétrir le voilà. Et tout mélanger. Bismillah. نضع كل شيء. صافي يسمى دجاج عمرهم ان شاء الله ونوريو قدامنا. Je vais ramasser toute la farine et je reviens. اجمع يسمى كلشي القرمه ان شاء الله سوامان وري غدارون يقدروا كيما كاين الماكينه اللي العجين تسيس كيك لا داروا لي غادي نعملوا كذا عجين سوفيس ان شاء الله. اللي ما داروا الماكينه اللي العجين si vous avez une machine à pain vous pouvez le faire dedans. صافي يسمى العجين لا صافي تعجن البغيت ني ديور ني مول بزاف فورتيغال ولا ديال العجين فيها. Un kilo de farine quand même ça a bien donné. صافي يسمى كيسخن ان شاء الله تخمر. Je vais la laisser lever ان شاء الله et je reviens. صافي يسمى عمرو الله يخمر مزيان. Notre pain est bien levé et je vais commencer à le façonner. Voilà. C'est comme ça يسمى كاد. Je vais commencer à le façonner dans cette الكراسه. يسمى تنقرص ان شاء الله برمنا نقصها صار اللي تنقرص avec un petit peu de farine pour l'étaler. يسمى تنقرص ان شاء الله. je vais étaler mon pain. voilà كنت تستوصل التصاوت قمت انا كنت يعجبني بريني ولا الى ملي يردن. Il faut que ce soit 1 cm d'épaisseur. Commencez à étaler le pain.
faut pas que ce soit très fin parce que je l'ai déjà levé une fois. Voilà, que ce soit 1 cm d'épaisseur. سجنت أوردني بزاف يسمو لي سديد شكو يخمر ديجا ينضو يسوي سديد إن شاء الله نسرسي كرسان تاعهم 5 ساعات الكيران فهمت. Que ce soit 1 cm d'épaisseur. Cette recette est vraiment réussie pour les filles, pour les débutantes. Voilà. Il faut laisser lever. Je vais finir tout mon pain et je reviens Inch'Allah. باش كما غيتسمى التقرصه ان شاء الله. هاي السماري اللي غنصغرهم اللي ساولني ورفان الفرن ديال خنين غنقليها ولا لي كايو سور ليكال جو في فيغ كوير لو بان. الورفانه ديال السما غير تقرص نتاغرهم خليتني تضرغن شويه خصاتني 15 مع 20 دقيقه باش نضربنا ان شاء الله. شكون سي كايو لا il faut les faire chauffer au moins 20 entre 20 et 30 minutes. Dès que j'ai étalé le pain, j'ai mis mes cailloux à chauffer. كيزرو ديال السما ترتين غواسيف بزاف غادي التاوين يولي بنون ولي هاك الكروسيس ولي زنزان السيمات كلشي هذا تاع باس نكلين نقي غنسقط وانا كلشي باش نسقس نحيد وكالان. Les cailloux, on peut les ramasser dehors dans un endroit propre ou on peut les acheter. Voilà, ça se vend chez les drogueries. Voilà, c'est ça. Et on peut les tremper toute la nuit, par exemple, pour que la pureté s'enlève. Et après, mettre dans de l'eau bien claire et avec une grande cuillère de vinaigre. Donc, on est مزقس حيت نتكلشي حتى اللختان يعني أكل اللي قسيلا أنا غبار تنتسن غماني نقي المعلقة اللي الخل باش نقي ان شاء الله. صافي نكاكي ولا النار مع كي ولا النار الرقام صافي ان شاء الله دابا نتسلقوا سو دغوا. Si vous avez un couvercle de tagine vous pouvez couvrir avec. Voilà. يقدر نجي لي يستمازو داس الكوريات دلمتيس باش يضربوا نطرغن بالحيط. Moi j'ai laissé comme ça aussi, je l'ai retourné sur le feu et après je reviens. ما يزرى النار صافي رغان مزيان نفلس نلوحها غروب. التسم الصغار يغلطوا فيه مثلا التسم. Mes cailloux sont bien chauffés. J'ai mis le pain à cuire. Si vous avez du mal à prendre le pain entre vos mains, utilisez ce dessus de plat gâteau. ضروري تيستموت لي المقلايه الوجده المقلايه اللي متينين الوجديات اللي في المغرب. تستعملت المقلايه اللي التيفال ولا كرانيتغال ردمت البال كان المقلاة جديد هاتي تسخسري زراره خصها تحتقلي شويه باش دونك تسخسر المقلاة. Si vous n'avez pas une poêle وجديه pour les gens qui vivent au Maroc, on a ce genre de poêle qu'on les appelle les viens d'Oujda. Donc utilisez une granite ou une poêle en téfal. Et faites très attention, si votre poêle est toute neuve, elle peut être rayée par les cailloux. Voilà, utilisez une poêle déjà utilisée. Si vous avez aimé votre pain, essayez de le couvrir avec quelque chose. Moi je le couvert avec un couvercle à tagine. Voilà. Si vous n'avez pas un couvercle à tagine, utilisez comme ça, un couvercle à fito. Vous êtes obligé de couvrir avec quelque chose. إذا أنتم يستعملوا اللوز قويد من الطاجين استعملت أزقول جميلة. صافي يستمع هذا من النار زقوه الزهر. تمام هاتي زقوه. On l'enlèvera. Comme ma poêle elle est plus grande, j'ai utilisé le couvercle à tagine. Voilà. حيت المقلانات الكره يستمر فيها بس جالس الكل جالس يسلطون الطاجين. وكان البنصه كيتحمر شويه زوج الدار يتحمر شويه. Dès qu'elle est un petit peu dorée par le bas, on le laisse au longueur. Voilà. دونك الريحه اللي قيسين لنا يستمر قيس كانت الريحه ديال الفولكين بزاف بزاف بزاف. بالنسبه لليله نغلي مدين تورو فينا ستون تستمازيت هادشي نغرمو فارنو هاتي
Couvrez-le bien. L'odeur du pain, elle est vraiment très bonne. Et plus les grains que j'avais mis dedans. Donc l'huile d'olive. Donc c'est vraiment un pain vraiment délicieux. Croyez-moi. Donc je vais le couvrir pour que ça cuise vite avec le couvercle à tagine. تقدر يستعمل باش ينو الحين تشوفي توريتي رغيف اللس استما غرمنا عيناو Notre pain est bien cuit. جربوا انت يسمع يا المذاق يفولكين بزاف يفولكين زران اللي في نوا يتكسني الريح يفولكين بزاف وغرون تدغرمو au farno. Je vous recommande ce pain sur des petits cailloux. Notre pain est cuit, le pain en petits cailloux, regardez, il est vraiment une belle couleur et tout, il est bien cuit. Regardez. La caméra ne montre pas bien la dorure, elle est vraiment magnifique. Le goût est vraiment différent des autres pains. Ici ce pain sur des petits cailloux. Les petits cailloux donnent vraiment un goût très naturel au pain. Et surtout les grains qu'il y a dans la pâte. La pâte elle était vraiment bien réussie. Il faut تجرب نتا يستمر نمتيتي dans les commentaires. Alors, السلام عليكم. Je vous dis à bientôt une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum.